किएलो दादा गोटे आसले 50 टंका देथिले पहिला जो पैसा ठीक पेबगा और मते पचरे 3 नंबर प्रश्न काना पचरे छ ना आज्ञा सिंदूर आर कथा हे सिंदूर केनारे जन्म हला हाँ से कथा कहबो हाय गो और कहबो गो काना हे सिंदूर धोके जेने हला हल्दिया के जेने हला कोलिया के जेने तमे हेले कहि दियो एते जन डिजाइन मारु छ कठिन ई हल्दिया के जेने हला धोक के जेने हला कोलिया के जेने सागर के जेने पतर कलर उजला लाल काहे के हला हटा सुन मत सेटा कहबो आर छेता तमे महिला मने ए गारसा महिला कहा के कहसो महिला क्या महिला महिला मां माने मां माता कहबो महिला के महिला महिला के महिला जे को मां माता कहबो केते जगह ने सिंदूर लगाबार कथा हां सेटा कहबो हाय गो केते लगाबार कथा हेटा कहबो हां केते समयारे लगाबार कथा हेटा कहबो केंता करी लगाबाटा हेटा कहबो कि तुमको का टोकिल जन्म करथिला केगो मोके करू दिला ना मुई ने बोल देनी या हमर गेले सुना हमर गेले सुना कहि देवी तक सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सुना के कहि देवी तक सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सुना कैसे हम ननी तरह तरह होती एटा मुई होचे तो ननी तोरा तोरा मोके तो कंता जे तार वोल्टेज घिसते नो छे होय होय मुई त चुमुको लगाते त घिटु छे पिला ती जानी जाटा लगाई छु नेला केंता घिसता ए नानी प्रकृति सिंदूरटा केंता कर जन्म केंता हेतिला करी हेला आगो आदि रजरू तो जाता हो ननी सिंदूर बोली सुनाता जिते बेले पृथ्वी रे पानी पवन कीट पतंग जीव परम किहे नै हां हां सर्वप्रथम धरा पृष्ठ रे आदि माता जन्म हेले आदि होछन जे माता एवं अनादि होछन जे पिता तो आदि माता जिते बेले जन्म हेले आदि माता सर्वप्रथम रजवती हेले तो आदि मातांक रज जिते बेले वसुधारे पडिकर सुखी गला से आदि मातांक रज रु ही सिंदूरटा जात हेते आदि मातांक रज जंता लाल वर्ण सेति पे सिंदूर मध्य लाल वर्ण आगो आदि रजरू तो जाता हो ननी सिंदूर बोली सुनाता ब्राह्मण देले गो मोर महासुता ब्राह्मण देले मा मोर महासुता ई सब अलंकार कानु दान मोर गेले सुना ये तंको कहू छे सिंदूर नाम हो मोर ननद सुना सिंदूर सिने आदि माता रजर जन्म है हाँ हाँ आजिकल माँ माने सिंदूर के केंता कर धारण करबार कथा केंता करी को केन माँ माने अछन जे माचिस खाड़ी रे सिंदूर के लगे दो हाँ हाँ केन माँ माने अछन जे बाढ़न कुटी रे सिंदूर के लगे दो छै को केन माँ माने खिला गुटे गुटे रखि छन गोल हेमा बोली करे एंता चिपके दो चिपके दो मोर कोनिया बीड़ी ने लगासी जे आज कहि देबो सिंदूर हेंता धारण नहीं करा जाए केंता करा जाए सर्वप्रथम गाधी गाधी कर आसी करी पूर्व दिक के चाहि कर सिंदूर के धारण करा जाए हां हां शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हमरी पांचटा अंगूठी अछि ई पांचटा अंगूठी होचे पंच पांडव तमटा पंच पांडव में सर्वसाधारण समस्त अछि नहीं नहीं समस्तंकर हस्त रे पंच पांडव पंच पांडव के चल तुझे देखो
তো পঞ্চ পাণ্ডব ভিতরে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নকুল। হ্যাঁ হ্যাঁ কেনটা নলকো আমি বোর খুলতে বলি নে খোলে না নলকুয়া নুহে সে গো, নকুল এটা কনিষ্ঠ আঙ্গুল কুহাযাଏ। এইটা ই আঙ্গুঠিরে সিন্দুরকে ধারণ କରାଯାଏ। করা যাচ্ছে গো। তো গাধি পাধি করে যেতেবেলে মা মানে আসন ঘর, হ্যাঁ হ্যাঁ মা মানে হড়বড়িতে সিন্দুরকে লগাসন। হ্যাঁ হড়বড়িতে সিন্দুরকে লগাবাটা উচিত কথা নহে। কেনটা করছিল হড়বড়ি বলে তুমি বুঝি নি পাইল। হ্যাঁ গাধি করে আসমা আমার বালটা নেই শুখি থিবা, হয় গো। ওদা থিবা, হ্যাঁ। ওদা থিলা সমୟରେ সিন্দুরকে ধারণ নেই କରାଯାଏ। হ্যাঁ হ্যাঁ দুই নম্বরে হ্যাঁ। যেতেবেলে আমি আয়না দেখিকর সিন্দুরকে ধারণ করছি। হয় যদি আয়না দেখলা সমୟରେ কୌଣସି পুরুষ পিলা যদি পজাড়ে অছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে সিন্দুরকে ধারণ করবাটা সেটা গোটে অশুভ লক্ষণ। হয় গো। ଆମ ଘରେ ପଲସ୍ତର ନେଇ କରବା ନା ସବୁ ହିରୋ ଫଟୋ ମାନେ ଚପକେ দিছে কুড়ে পড়ে যে ফটোর কথা নেই কহবে, যদি কৌଣସି পুরুষ পিলা কৌଣସି লোক থিলে হ্যাঁ। সিন্দুরকে ধারণ নেই କରାଯାଏ। নাই করা যায়। তিন নম্বরে হ্যাঁ আজিকালি মা মানে মাং যেটা ভরুছন হয় গো। ইনে টিকে দি দউছন দেখেই দউছন মই বিবাহিত স্ত্রী। তুমি বি তহন্দি ভরিছ। মুই তো আজি সকাল পাইলে পুরুষ পিলা হেজিমি। হ্যাঁ। ইহাতে নারী মতে কিଏ গাঁ লোক চিনি নি পারন যে পিলা রাধা পিলা বলি। হ্যাঁ এটা মুই শিক্ষা কথা তোমাকে কহি দউছি। হ্যাঁ। মা মানে নিজর স্বামীর মঙ্গল পাই হয় গো। যেতে লম্বা পর্যন্ত সিন্দুর ধারণ করবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেতে স্বামীଙ୍କର মঙ্গল হেসে। হেসি গো। ଆମକେ ଏଇ ବାବୁ ଲୋକେ ଚୋର କରବା ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦଉଛ କାଇଁ ହେଲା কাঁ জি? এটা জামে চোর করেছো? ওଏ গো 60 ଟଙ୍କା ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ଡବା হ্যাঁ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗବେ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଇରା ପରିବାର ସେ ଚଲାସ କି ସିନ୍ଦୁର ସେ ଘେନି যে তোমার 60 টঙ্কা বড় ହେଲା কি তোমার স্ত্রী তোমার মঙ্গল চাইবে সে তোমার মঙ্গলটা বড়ে। কমল বড় কা বলো স্বামী পাই সিন্দুর যেতে মাং যেতে লম্বা হেসি হ্যাঁ। সেতে লম্বা পর্যন্ত ভরা যায়সি। কালকে যে ঘর মোর কলিয়াকে কমি কাই কথা? এ বিড়িতি লগতল বিড়ি মাছিস গঞ্জে সব ছাড় বলবি হ্যাঁ বিড়ি মাচিস পিসন ভাই, নে গো নে লগৌথিলা কে বিড়ি না বিড়ি লগতি হাতা সব ছাড় বলবি ইয়ে ডবাতে নেবি হ্যাঁ। আর সিধা লগাবা যে ই লগনু লগাবা জন্ত এন্তি ছিংলে দেবা তুমি অমর ব ছি 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 সিন্দুর নুহে খেল ঘর। হ্যাঁ সিন্দুর কে কাহা ঠানো উধার আনবারটা বিন হেসি। নাই সে গো। কঙ্কণ আমি চুড়ি দোকান কে যেতে বেলে যাইসু হ্যাঁ চুড়ি वाला মানে আমাকে ধরি কর চুড়ি পিন্ধে দেসন। হ্যাঁ। এটা বি উচিত কথা নহেসি। নহেসে। ঘর কে আনবারটা চুড়ি নিজের স্বামী নিজের স্বামী পিন্ধে দেবে নহলে নিজে পিন্ধবে। হ্যাঁ স্ত্রীর হাত কেবল স্বামী হি ধরি পারবে। হয় গো। ননিল ও তো 5টা জায়গাতে আমি মা মানে সিন্দুর ধারণ করছি। হ্যাঁ এই বুয়া পাঁচটা জায়গা হ্যাঁ এরা সিন্দুর কেন কে কেন জায়গা? এ সে পাঁচটা জায়গায় লোক দেখা এ সর্বপ্রথমে হ্যাঁ পহলা আমি মাং রে ভরছ হাটা কেনা করছ? সেটা কহসন পতি। পতি। এটা কে পতি সুপার ম্যাক্স মাস্টার পতি বেলে নিজের স্বামী কে পতি কহসন। 2 নম্বরে মথারে লাগাস সেটা কেনা করছ? সেটা কহসন সতী। সতী। সতী বেলে কলা পান সতী সে এই সতী স্ত্রী পতিব্রত নারী। 3 নম্বরে ভগবান কে পূজা অর্চনা করি সারলা হ্যাঁ পরে হ্যাঁ মা মানে আমি গলারে টিকে লাগাস লাগাস। সমস্ত ভক্ত মানে হয় গো। সেটা কহসন ভক্তি। ভক্তি। এতে লাগে বোকা পূজা বনাস যা খাবো না গাড়। তুমি বসি তুমি বেশি বকর বকর হচ্ছে তুমি টিকে বসি। 4 নম্বরে হ্যাঁ যেতেবেলে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে বুড়া বুড়া হয় গো। কর্ণ মন্ত্র দীক্ষা নেবার লোক নেস নেসু গো। কর্ণ মন্ত্র নি সারলা পরে চন্দন সিন্দুর কর্ণরে মধ্যে লগাই লগাসু। সেটা কথা দীক্ষা দীক্ষা। আর 5 নম্বরে নিজের স্বামী পাই হ্যাঁ সংখ্যারে টিকা দিয়া যায় সেটা কেনা সেটা করছ? কথা সংখ্যা সংখ্যাবতী। এ মা এটা পাঁচ নাম না কে পতি বলছে বলছে সংখ্যাবতী নিজের স্বামীর মঙ্গল হেসি বলি কেন যে কেতে জায়গা বলো মুটেকে কদলি খাবার মুন না কিনি ছানো পতি দেবো সতী দেবো মুই পালন কহ পতি এক সতী ভক্তি দীক্ষাতি ଆଉ সংখ্যাবতী। ये 5 नंबर क्या दिल लगे दिया স্বামীর মঙ্গল পাই नहीं मामू तो काली दूसरा एंगल देखनी पुता কানে দেখলো যে তুমি एना जी मुझे बाल दरा मोर गुरु पास बा पैसा 1200 नहीं करे मन तो जो उफरी करे हेले मरी जाता भी এটা এই সিস্টেম চালু ছিল এইটা পরে কলি চোগা গো তো সিন্দুর নিয়ম হচ্ছে